Judge, akin na lang. Baka bad. Ayun na, holo. Ito na. Ito na ang hit. Oy. Meron. May nanalo na! 1, 2, energy. Hawlucha. Uy, spew pa. Kailangan ko to. Energy search. Furfru. Raticate. Uy, Pokepad. Nice. Jason. 18 pieces. Ito na. Hippo down. Uy, Judge. Holo. Solo. Kailangan ko yan. Salandal. Ito na hit. Hihili mo lahat? Wala ako. Wala na, Gia. Talo. Basic. Joe. Servin. Oy, playable yan. Mawel. Gasly. Oy, yan, pwede yan. Naveen. Hippo down. Bakit walang Hawlucha? Meron pa! Isa pa, wait, Double one hit. more, one We got a hit. Charot. Hey! We got a hit! Let's go! Raticate! Kung may daga, may pusa! Alright! Uy! Meron! Meron! SR! Wait lang guys. Full art lang. Basic energy. Teka lang Sir Jeep. Double Skorupi. Spew pa. Uy, kailangan ko yan. Teka lang Sir Jeep. Tyrant. Turtonator. Judge, yes! Alright, isang judge na lang kailangan ko. Uy, Aromatis. Raticate. Oh, ito pala yun eh. Nag-aulit oh. May pusa. Wala pa, Hunter. And eto na. Oh! Ay, wala pa. Napras. Lapras. Hindi na masama. Energy. Basic. Oh. Rosa Synchronous. Uy, Pavilion. Kailangan ko to. Yeah. Snorlax. Ayan na. Ito na, ang glowing energy. Last 12. Baka may gusto kumuha. Uy, yara ulit. Nice. Kailangan ko yan. May nakapila na sa isa. Mara. Vigorously. Aromatis. Uy, holo. Uy, bakit? Nice one. Tama na. Ayoko na. So yun mga idol, meron tayong hit. Raticate AR, di na masama, okay na yun. Basta may hit, panalo tayo doon. So yun lang mga idol, GG's. See you ulit sa next event dito sa Kidol Collectibles. Bye!